True worship is about having an orientation Penyembahan yang benar adalah memiliki toward God. keinginan untuk datang kepada lebih dekat Living pada truly Tuhan. as a child of God. Hidup dengan kehidupan sesungguhnya sebagai anak Allah. Because when sin came into our lives, Ketika dosa datang dalam hidup kita, we started to have an orientation away from God, kita punya orientasi untuk menjauh daripada to live Tuhan, apart from God, untuk hidup terpisah daripada Allah, to walk away from God. untuk pergi daripada Tuhan. And so what Jesus was trying to do was to restore true worship to the heart of this woman. Maka apa yang dilakukan Yesus adalah mengembalikan penyembahan yang benar dalam hati wanita itu. She was living in a mess. Dia hidup kacau balau. She was trying to hide away from God. Dia mencoba bersembunyi daripada Tuhan. In fact, biblical scholars tell us that the time that the woman went to the well to fetch the water was not the right time. Alkitab menyatakan bahwa waktu wanita itu datang ke sumur bukan waktu yang tepat atau waktu sebenarnya. Usually you went to the well with a group of other women. Biasanya mereka pergi ke sumur dengan sekelompok para wanita. You went in the morning. Perginya pagi hari. But this woman went alone in the afternoon. Tapi wanita ini pergi sendirian pada sore hari. Why? Kenapa? Why? Kenapa? Because probably in the village everybody was gossiping about her. Barangkali di desa dia digosipkan oleh banyak She did not orang. feel comfortable in the presence of those other women who would talk about her. Jadi dia tidak merasa enak berada di sekelompok wanita yang She menggosipkan dia. constantly felt she had to hide and be alone. Maka dia menyembunyikan diri mau sendirian. So she took her water pot and went in the afternoon. Jadi dia pergi sore-sore untuk mengambil air. But guess who was there? Tapi siapa yang ada di sana? Jesus was Yesus there, waiting for her, menantikan dia. so he could begin to have a conversation with her. Menantikan untuk bisa ada konversasi dengan dia. You see, when we are in sin, Kalau kita di dalam dosa, when we are in a mess, kalau kita hidup kacau we balau, like to hide. kita maunya bersembunyi. This is what happened to our first parents, Adam and Eve. Inilah yang terjadi pada nenek moyang In- kita, Adam In dan Hawa. Genesis chapter 3, Di dalam Kejadian 3, when they believed the lie of the devil ketika mereka percaya kebohongan iblis and ate of the fruit they weren't supposed to eat, dan mereka pergi ke tempat buah yang tidak boleh dimakan, it says suddenly their eyes were opened dan ketika mereka makan tiba-tiba mata mereka and they terbuka recognized they were naked. dan mereka sadar mereka telanjang. And so they hid themselves. Jadi mereka bersembunyi menyembunyikan dirinya, But guess what? tapi apa yang terjadi? God came after them. Tuhan mengejar mereka. God did not forsake them. Tuhan tidak menolak mereka. So he came calling, Adam, Adam, Adam. Tuhan memanggil Adam, Adam, And Adam. Adam responded. Dan Adam menjawab. And he said, I heard you calling, Adam menjawab, saya mendengar panggilanmu, but I was afraid. tapi saya takut. So I hid myself. Jadi saya sembunyikan diriku. And listen to what God told him. He said, who told you you were naked? Maka Tuhan bertanya, siapa yang bilang bahwa engkau telanjang? Because you see, when God created Adam, God knew Adam was naked. Karena waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan tahu bahwa dia memang telanjang. But he had believed the lie of the enemy. Tapi Adam percaya akan kebohongan And iblis. suddenly he had realized he was naked. Tiba-tiba dia sadar bahwa dia So he telanjang. was hiding away from God. Maka dia menyembunyikan diri daripada Tuhan. He was not being a child of God. Dia tidak lagi menjadi anak Allah. But God went after him. Tapi Tuhan datang pada This dia. Samaritan woman was hiding, Wanita Samaria ini juga sembunyi. was running away from God. Lari daripada Tuhan. But Jesus went after her. Tapi Tuhan datang pada Jesus dia. crossed the boundary Tuhan melintas batas. and went after her. Dan menunggu dia. Jesus is not put away by our mess. Jesus is not put away by our mess. Tuhan tidak dapat kita singkirkan daripada kekacauan balauan hidup kita. He will come after us. Dia akan datang pada kita. He will come after us. Dia akan datang pada kita. Once I was in England Ketika saya di Inggris. and I saw a big billboard Dan saya melihat satu papan reklame yang besar. that read this. Tertulis. If God seems far away, if God seems far away, Ketika Tuhan terlihat jauh. guess who moved? Tebaklah siapa yang pergi. Yang bergerak. If God seems far away, Ketika Tuhan terlihat jauh. guess who moved?
tebaklah siapa yang menjauh. It is you and I who move away from God. It's not God who moves away from us. Kitalah yang pergi menjauh daripada Tuhan, bukan Tuhan yang pergi menjauh dari kita. So what God wants to do is He wants to draw us to Himself, Apa yang Tuhan ingin lakukan, Dia ingin membuat kita datang kembali pada dirinya. so that we will experience His love. Supaya kita dapat mengalami kasih-Nya. And He does this by pouring His own Spirit into us, Dia melakukan ini dengan mencurahkan rohnya sendiri pada kita. so that we can call upon Him as our Father. Sehingga kita dapat memanggil Dia Bapa. It is this Spirit Roh inilah that Jesus was speaking about to this woman. Praise God. Give God a clap. Give God a clap. You see, the enemy is not happy. The enemy is not happy musuh-musuh kita tidak senang. because some truths are being revealed this morning. Karena kebenaran Tuhan dinyatakan pagi ini. That we will return Karena kita akan kembali. and truly live as children of God. Dan akan hidup sebagai anak Allah. And so He'll do everything Jadi Dia melakukan segala sesuatu to distract us from the truth. untuk mengganggu kita daripada kebenaran. But nothing will stop us. Tapi tidak ada yang dapat menghentikan kita. Even we can share a microphone. Walaupun kita harus men-share mikrofon. If even they delay bringing another microphone. Walaupun mereka menantarkan kita daripada mikrofon. Because the gospel must be preached. Karena firman Tuhan harus dinyatakan. No matter what the situation is. Apapun yang terjadi. Are you excited? Hey, are you bringing a microphone? Oh, it's working now. Working. Praise God. Praise God. Give the Lord a clap. So the Father is seeking worshipers. Maka Allah Bapa mencari penyembah. And those who worship Him Dan siapa yang menyembah Dia must worship Him in spirit and in truth. harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Now this reference of in spirit and in truth, Tentang menyembah dalam roh dan kebenaran, it's not that we worship within our own spirit, bukanlah berarti kita menyembah Dia dengan roh kita sendiri, but that we worship with a spirit that God has poured into our hearts. tapi kita menyembah dengan Roh Kudus yang sudah dicurahkan di hati kita. How we were created from the beginning. Di mana yang kita terima sejak penciptaan kita. What we were created for. Untuk apa kita diciptakan? This is the spirit of truth. Ini adalah roh kebenaran. And Jesus Dan Yesus promised menjanjikan to give us this spirit. untuk memberikan roh ini. In John chapter 14, Yohanes 14, verse 16 through to 17. 16, John 14, 16 to 17. Yohanes 14 ayat 15 dan 16. John 14, 16 through to 17. Yohanes 14 ayat 16, 17. He says, I will ask the Father, Saya akan minta kepada and He will Bapa, give you another advocate to be with you always. Dia akan berikan kepada kita seorang pengacara, The Spirit of truth, roh kebenaran, which the world cannot accept, di mana dunia tidak dapat because it neither menerimanya. sees nor knows it. Karena dia tidak dikenal di sana, But you know it because it remains with you and will be in you. tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. The Spirit of truth will be with you and it will be in you. Roh kebenaran itu bersama dengan kita dan ada di dalam kita. This is what Jesus was leading this woman to experience. Inilah yang dikatakan Yesus untuk memimpin wanita ini pada And you and pengalaman I ini. know Kita tahu that when we come to faith in Jesus, ketika kita punya iman pada Yesus, this is one thing we experience. inilah pengalaman kita. That He pours His Spirit into us. Yaitu dia mencurahkan rohnya pada kita. It is this same Spirit that helps us to cry out, Abba, Father. Dengan roh ini di dalam kita, kita dapat memanggil Abba, Bapa. Because we are children of God. Karena kita adalah anak Allah. St. Paul confirms this in the Word. Romans chapter 8, Paulus menyatakan dalam kitab Roma 8, verse 14 through to 15.
14 to 14 to 15. 15. For those who are led by the Spirit of God Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah are children of God. adalah anak Allah. For you did not receive a spirit of slavery Karena engkau tidak menerima roh perbudakan to fall back into fear, untuk menjadi takut, but you received the spirit of adoption tapi engkau menerima roh yang mengadopsi kamu through which we cry, Abba, Father. sehingga kita dapat memanggil Abba, Bapa. The Spirit itself bears witness with our spirit that we are children of God. Maka roh itu akan menjadi saksi bersama dengan kita bahwa kita adalah anak Allah. And this is the spirit that we receive in our baptism. Inilah roh yang kita terima di saat baptisan. In the sacrament of baptism, we become children of God. Di dalam sakramen baptisan kita menjadi anak Allah. God's Spirit is poured into us Roh Allah dicurahkan pada kita so that we can share in the life of God. sehingga kita dapat mengambil bagian dari hidup Allah. That life that we are constantly trying to run away from because of sin. Kehidupan yang tadinya kita mau lari terus karena dosa. God makes it possible to share in that life. Maka Tuhan izinkan kita mengambil bagian dalam hidupnya. So we can call out to Him, Abba, Father. Sehingga kita dapat memanggil Dia, Abba, Bapa. So we will not hide from Him. Supaya kita tidak bersembunyi daripada Dia. So we can live in freedom. Sehingga kita dapat hidup dalam kemerdekaan. The Spirit that God gives us, Roh yang diberikan Allah pada kita, the Spirit of God is one of freedom yaitu roh yang membebaskan, and one of liberty. kemerdekaan. In 2 Corinthians chapter 3, 2 Korintus 3 verse 17 through to 18, ayat 17 ke 18. it says, now the Lord is the Spirit, Saat ini roh adalah Tuhan adalah roh. and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di mana ada Roh Kudus, di sana ada kemerdekaan. We are free to be the children of God. Kita merdeka menjadi anak Allah. We are no longer slaves. Kita tidak lagi menjadi budak. So we respond to the desires of our flesh. Jadi kita tidak lagi meresponi kedagingan kita. But we live in the Spirit of God. Tapi kita hidup di dalam roh Allah. So that we can be led by the Spirit. Supaya kita dapat dipimpin oleh roh Allah. But friends, you and I know Tapi kita semua tahu, that this is often not our experience. ini kadang-kadang bukan pengalaman kita. In spite of the fact that the Spirit has been poured into our hearts in baptism, Walaupun Roh Kudus sudah dicurahkan pada kita ketika baptisan, and the Spirit has been sealed in our confirmation, dan Roh Kudus sudah dimeteraikan melalui krisma, we often do not experience this life as children of God kita kadang-kadang tidak hidup sebagai anak Allah. because of the poor choices we make, Karena keputusan-keputusan kita yang salah, because of this desire to live for ourselves. karena keinginan untuk hidup bagi diri kita sendiri. That is why I thank God Saya berterima kasih pada Tuhan, for the gift of the baptism in the Holy Spirit. di mana Tuhan membaptis, Because that reminds us karena itu mengingatkan kita that we are truly children of God. bahwa kita sungguh adalah anak Allah. And that we are able to have a relationship with God. Sehingga kita bisa punya relasi dengan That Tuhan. our orientation is able to turn toward God. Sehingga orientasi kita mau mendekatkan ke diri pada Tuhan. Instead of ourselves Ya, daripada diri kita and the things that our flesh desires. There you go again. And the things that our flesh desires. jadi kita menjauh daripada keinginan daging kita. So I really want to bring you to a place today Saya ingin membawa engkau pada satu tempat saat ini where we will discover where truly the Spirit of God is dwelling. di mana tempat sebenarnya roh Allah itu tinggal. Now, Father Raniero Cantalamessa, Father Cantalamessa, who is the preacher to the papal household, yang adalah pengkhotbah pada rumah kepausan, gave a very brilliant analogy. memberikan analogi yang sangat pandai. He says, do you have the Spirit? Dia berkata, apakah engkau memiliki roh, The Spirit of God. roh Allah? And we are able to say yes Dan kita biasa berkata iya, because we have experienced baptism. karena kita mengalami baptisan, We have experienced confirmation. kita mengalami krisma. Theologically, this is true.
secara teologi ini benar. But he says the question we should be asking Tapi yang menjadi is pertanyaannya, that does the Spirit have us? apakah roh itu memiliki kita? It's not enough to say I have the Spirit. Tidak cukup kita mengatakan saya memiliki roh. The question is, does the Holy Spirit have me? Yang menjadi pertanyaan, apakah Roh Kudus itu memiliki kita, memiliki saya? When the Holy Spirit has you, Ketika Roh Kudus memiliki engkau, then you are led by the Spirit. maka engkau pasti dipimpin oleh Roh Kudus. That means you give permission to God Kita berarti memberi izin pada Tuhan to lead you untuk memimpin kita as a child sebagai anak into His presence. di dalam hadiratnya, Into His presence. dalam hadiratnya. This is what it's all about. Inilah yang sesungguhnya. Give God permission today, Izinkan Tuhan hari ini, like that woman did, seperti wanita Samaria itu, so that her life was transformed. sehingga hidupnya ditransformasi. And what she did Apa yang dilakukan wanita was that ini? she left her water jar Dia tinggalkan tempat airnya at the well di sumur and decided dan memutuskan, that once she had discovered who God was in her life, ketika dia sadar siapa Tuhan di dalam she hidupnya, would go and tell the whole village dia pergi dan menceritakan ke seluruh kampung of Samaria, di Samaria. come and see Datang, lihatlah, a man who told me everything I ever did. seorang yang menceritakan segala sesuatu yang pernah aku buat. She went out as a disciple Dia pergi sebagai murid and witnessed to the experience that she had had of Jesus. dan dia menjadi saksi pengalamannya bersama dengan Her Yesus. life was transformed. Hidupnya ditransformasi And the people of Samaria dan orang-orang di Samaria, came back to Jesus, mereka datang pada Yesus. and said, we believe, Kita percaya, not because you told us, bukan karena apa yang engkau katakan pada but kami, because we have come to experience Him ourselves. tapi kita juga mengalami pengalaman bersama dengan Yesus. So brothers and sisters, Saudara-saudari, this is what we are sharing this morning. inilah yang kita bagikan hari ini. The Spirit of God is with you. Roh Allah bersama dengan kita. But often we don't recognize it. Kadang-kadang kita tidak sadar akan hal ini. It's a bit like some of the villages we have in Africa. Sama seperti ada kampung di Afrika, They walk for miles to the river to fetch water. mereka berjalan mile demi mile untuk mengambil air. Sometimes 5 miles, 7 miles Kadang-kadang 7 mile to the river to fetch water. untuk ambil air. But you know what? If they get some support and they dig a well in the village, Padahal kalau mereka dapat support dan menggali untuk sumur, they drill menggali sumur with a machine, dengan mesin, and water gushes forth, dan pasti air keluar, they don't have to go 7 miles to the river. mereka nggak perlu berjalan 7 mil ke sungai. They are able to fetch the water from right at the well in the village. Maka mereka tinggal mengambil air di sumur di kampung mereka. Now, not that the water wasn't there. Bukan karena air itu tidak ada di sana. The water was right beneath them, Air itu ada di bawah mereka. but they didn't know Tapi mereka nggak tahu. because they didn't have the tools to drill it. Karena mereka tidak punya alat untuk menggalinya. This is what it means to live the life of the Spirit. Inilah artinya bagaimana kita hidup di dalam roh. St. Augustine said something Dikatakan oleh Sir Gaston, when he experienced his conversion. waktu dia mengalami He said, Lord, pertobatannya, you were with me all this while and I did not know. dia berkata, ternyata engkau ada selama ini tapi aku tidak tahu. Lord, you were with me all this while and I did not know. Engkau bersama dengan aku selama ini tapi aku tidak tahu. This is the discovery we are talking about today. Inilah penemuan yang kita bicarakan hari ini. And when you discover that the Lord is with you, Ketika kita menemukan Tuhan bersama dengan that you are a kita, child of God, maka kita adalah anak Allah. that you can call Him Father, Maka kita dapat memanggil dia Bapa. you start to live differently. Kita akan hidup dengan berbeda. You start to live differently. Kita hidup pasti berbeda. You start to walk differently. Kita pasti berjalan berbeda. You start to worship differently Kita pasti menyembah secara berbeda. because you are led by His Spirit. Karena kita dipimpin Roh Kudus. And it begins to show forth in your life. Dia akan terlihat dalam hidup kita. You begin to bear the fruit of the Spirit. Kita mulai memiliki buah roh.
And this is what in Galatians chapter 5, Galatia 5, verse 16 following, ayat 16, we read about kita akan baca, that those who are led by the Spirit of God yang dipimpin roh Allah, bear the fruit of the Spirit. pasti memiliki buah roh. But those who are led by the flesh Tapi yang dipimpin oleh also kedagingan bear the fruit of the flesh. akan memiliki buah kedagingan juga. Galatians chapter 5, Galatia 5, from verse 16 following. mulai ayat 16. And let's read that word right now. Mari kita akan baca. He says, I say then, live by the Spirit, and you will certainly not gratify the desire of the flesh. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. For the flesh has desires against the Spirit, Karena keinginan daging berlawanan dengan and keinginan the roh. Spirit against the flesh. Dan keinginan roh berlawanan dengan These keinginan are daging. opposed to each other. Keduanya bertentangan. These are opposed to each other. Praise you, Jesus. So that you may not do what you want. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu But if kehendaki. you are guided by the Spirit, Tetapi jikalau kamu memberi dirimu you are not dipimpin roh, under the law. maka kamu tidak hidup di bawah hukum Now the Taurat. works of the flesh are obvious: Perbuatan daging nyata, immorality, percabulan, impurity, kecemaran, hawa licentiousness, nafsu, idolatry, penyembahan berhala, sorcery, sihir, hatred, perseteruan, rivalry, perselisihan, jealousy, iri hati, outbursts of fury, amarah, acts of selfishness, kepentingan diri sendiri, dissensions, percederaan, factions, roh pemecah, occasions of envy, kedengkian, drinking bouts, kemabukan, orgies, pesta pora, and the like. dan sebagainya. And he says, I warn you, as I warned you before, Ku peringatkan kamu seperti yang telah that kubuat those dulu. who do such things Siapa melakukan hal demikian, will not inherit the kingdom of ia God. tidak dapat bagian dalam In kerajaan Allah. contrast, Kontrasnya, the fruit of the Spirit buah roh, is love, kasih, joy, sukacita, peace, damai sejahtera, patience, kesabaran, kindness, kemurahan, generosity, kebaikan, faithfulness, kesetiaan, gentleness, kelemah lembutan, self-control. penguasaan diri. Against such there is no law. Tidak ada hukum yang Now menentang those hal-hal who itu. belong to Christ Jesus Siapa milik Kristus, have crucified their flesh ia with its telah passions menyalibkan daging and desires. dan segala hawa nafsu. So if we live in the Spirit, Jika kita hidup oleh roh, let us also follow the Spirit. biarlah kita dipimpin oleh roh. What am I saying here, brothers and sisters? Apa yang ingin saya katakan saat ini? That when the Spirit of God dwells in you, Ketika roh kudus tinggal di dalam kita, He gives you the ability to recognize that you are a child of God. maka kita diberikan kemampuan untuk kita tahu kita adalah And anak Allah. when you are a child of God, Ketika kita anak Allah, you live differently. kita akan hidup secara berbeda. And it shows forth in your works. Itu akan terlihat di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. This is the heart of worship. Ini adalah hati penyembahan. This is the heart of worship. Ini adalah hati penyembahan. Then you start to live in the truth. Maka kita akan mulai hidup dalam kebenaran. The truth is knowing who God really is. Kebenarannya adalah kita tahu siapa Allah sebenarnya. That God is God. Tuhan adalah Tuhan. And you are not God. Kita bukan Tuhan. I am not God. Saya bukan Tuhan. That God is in control. Tuhanlah yang mengambil kontrol. God is in charge. Tuhanlah yang And I am not in mengkontrol. charge. Bukan saya yang mengkontrol. That I'm a child of God. Bahwa saya adalah anak Allah. And I have to live as such. Maka saya harus hidup sebagai anak Allah. Okay, let me conclude. Kesimpulannya, Like Charles will say, seperti yang dikatakan Charles, I will try to land now. saya akan coba mendarat The sekarang. plane has to land. Pesawatnya mau mendarat. The message is simple. Pesannya adalah simple. How can we worship the Lord in spirit and in truth? Bagaimana kita mesti menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? The key is here. Kuncinya adalah di sini. Leave the water jar. Tinggalkanlah ember air. Leave the water jar like the woman of Samaria. Tinggalkanlah tempat airmu seperti wanita Samaria itu. Leave it at the well Tinggalkan itu di sumur. and embrace the new life. Dan peluklah hidup yang baru. Receive the living water Terimalah air kehidupan that God is offering you. yang Tuhan tawarkan pada kita. That is the first thing.
Itu adalah pertama. The second thing you need to do Kedua, is you need to live in daily submission. hiduplah setiap hari dalam penundukan diri. Surrender your life to God. Serahkan hidup kita pada Yesus. Surrender your life to the will of God. Serahkan hidup kita pada keinginan Tuhan. God has a better plan for your life. Tuhan punya rencana yang lebih indah bagi hidup kita. So give God permission. Izinkanlah Tuhan. Stop living for yourself. Berhenti hidup untuk diri kita sendiri. Stop living for the desires of your flesh. Berhenti untuk hidup dengan kecenderungan daging kita. Give God permission. Izinkanlah Tuhan. And what does it involve? Every day, say yes to the will of God. Setiap hari berkatalah iya pada keinginan pimpinan Tuhan This dalam is what hidup our kita. blessed mother did, Mary. Inilah apa yang dilakukan oleh Bunda Maria. She said yes to the will of God. Dia berkata iya pada kehendak Tuhan. She submitted her own plans Dia menyerahkan rencananya sendiri for the plan of God for her life. untuk rencana Allah bagi hidupnya. She allowed her plans to be interrupted by God. Dia izinkan Tuhan menginterupsi rencananya. Now remember, she was engaged Ingat, dia sudah tunangan to Joseph, kepada Yosef. dengan ready Yosef. to be married. Sudah mau menikah. And an angel comes to her Dan malaikat Tuhan datang and says, Mary, dan berkata, Maria, you shall conceive engkau akan mengandung and bear a child. dan akan punya anak. You have found favor with God. Karena engkau dianggap, engkau mendapat kemurahan Tuhan. Mary did not jump immediately and say hallelujah. Bunda Maria nggak berkata haleluya dan lompat. What did she do? Apa yang dia katakan? She asked the angel some questions. Dia bertanya kepada malaikat, How can this be? bagaimana mungkin? Since I'm a virgin. Karena aku adalah perawan. You see, she was an intelligent girl. Dia adalah intelijen, pinter. She wasn't a fool. Dia bukan orang bodoh. But the angel Tapi malaikat, assured her dia berkata, memastikan dia, that which you shall conceive, inilah yang kau akan mengandung, will be holy. adalah kudus. Because the power of the Most High God Karena kuasa daripada roh Allah yang kudus will overshadow you. akan menaungi engkau. This is the Holy Spirit. Ini adalah roh kudus. And immediately Mary heard that. Dan tiba-tiba Bunda Maria memiliki itu. She said yes to the Dia will of berkata, God. ya Tuhan. It will not happen to you and I in any different way. Itu akan terjadi pada kita mungkin dalam hal In lain. order to worship the Lord in spirit and in truth, Di dalam menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. we have to turn to the Lord in submission Kita harus datang kepada Tuhan dalam penundukan diri. and say yes. Dan berkata iya. Obedience Taat to the will of God. pada kehendak Tuhan. Will it be easy? Apakah itu mudah? No, it will not be easy. Tidak akan mudah. Because friends will tell you, Karena orang-orang akan bilang pada kita, you're a fool. goblok kamu, bodoh. What you're doing Apa yang kau lakukan is not right. nggak benar. What you're doing Apa yang kau lakukan is out of the ordinary. itu nggak wajar. But you see, once you are living as a child of God, Tapi ketika kita menjadi anak Allah, nobody can take that freedom away from you. tidak ada yang dapat mengambil kemerdekaan, kebebasan itu daripada kita. Live this life Hiduplah hidup ini. as if. Live this life as if Hiduplah hidup ini dengan aman. God Tuhan is everything. adalah segala-galanya. God is your all in all. Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. He's at the center of your life. Dia adalah pusat kehidupan He kita. stands on your left. Dia ada di sebelah kiri He kita. stands on your right. Dia ada di sebelah kanan He kita. goes before you. Dia akan berjalan He di depan goes kita. behind you. Dia juga ada di belakang He's kita. all around you. Dia mengelilingi kita. And therefore, Karena itu, your life is oriented toward Him. jadi hidup kita berorientasi pada Tuhan. This is what it means to worship. Inilah artinya penyembahan. To discover Untuk menemukan that God Tuhan is the absolute. adalah absolut. And you want to center your life on Him Kita mau memusatkan hidup kita di dalam Dia. and your life around Him. Juga sekitar hidup kita. This is an experience I came to. Inilah pengalaman saya. You saw my life yesterday.
Engkau melihat hidup saya kemarin. when God was not at the center of my life, Waktu Yesus bukanlah pusat hidup saya. when God was not absolute in my life, Waktu Tuhan tidak absolut dalam when hidup God was saya. not number one in my life. Waktu Tuhan tidak nomor satu dalam hidup I saya. did not live like a child of God. Saya tidak hidup seperti anak I Allah. lived for myself Saya hidup untuk diri saya sendiri. and opened up to the desires of my flesh. Dan membuka diri untuk keinginan daging saya. But that was death. Tapi itu sudah mati. Now when Jesus came Waktu Yesus datang, and found me, dia menemukan saya. crossed the boundary, Dia melintas batas dalam hidup was saya. not put away by my mess. Dia tidak meninggalkan saya dalam kekacau balauan hidup He knew I saya. was a child of God. Dia tahu saya adalah anak He knew Allah. what I could become. Dia tahu bagaimana saya akan bisa jadi nantinya. And I left my water jar Saya tinggalkan tempat air and saya. said yes to him. Dan berkata iya pada Tuhan. True worship was restored. Maka penyembahan yang benar dipulihkan. That I could call God Abba Father. Sehingga aku dapat memanggil Tuhan Abba, Bapa. And in my life, Dalam hidupku, what I've experienced pengalaman saya, is that I'm beginning to bear the fruit maka saya mulai mengeluarkan buah of what roh, it means to be a child of God. sebagaimana harusnya anak Allah. I think I have the love of God in my heart. Sekarang saya memiliki kasih Tuhan dalam hati Every day saya. I'm being filled with this love. Setiap hari saya dipenuhi dengan kasih Tuhan. I'm filled with joy. Saya memiliki sukacita. I don't know about you, Saya nggak tahu but tentang I'm kau. filled with joy. Tapi saya penuh dengan sukacita. I think God Tuhan is doing a good work in me melakukan perkara yang baik dalam hidup so that saya. I could bear the fruit Sehingga saya dapat memiliki of buah. what it means to be a child of God. Sebagaimana seharusnya sebagai anak Allah. This is for you, Ini juga untuk kamu. and it is free. Gratis. In America, Di Amerika, when the shops open, waktu toko buka, especially towards Christmas, apalagi sebelum Natal, they have deals. They say buy one, get one free. mereka ada promosi. Beli satu dapat dua. This is not how God wants to deal with us. Sebenarnya ini juga yang Tuhan mau. He doesn't say buy one, get one free. Dia tidak bilang beli satu dapat gratis satu. He says everything, Dia bilang semuanya. everything Semuanya is free. gratis. This is yours. Semuanya milikmu. So be happy. Jadilah senang. Rejoice Sukacita. in the fact that you are children of God. Dalam kenyataan bahwa kita adalah anak Allah. You have a Father in heaven Kita punya Allah Bapa di sorga. who loves you, Yang sangat mencintai and kita. He wants you to be free. Dan dia mau kita dibebaskan. Free to enjoy the inheritance. Bebas untuk menikmati warisannya. Everything that He has worked for you. Yang dia sudah kerjakan bagi kita semua. He gave His only Son Dia berikan anaknya yang tunggal for you. untuk saudara. What else will He hold back from you? Apalagi yang bisa dia tahan untuk dirinya sendiri bagi kita. Are you a child of God? Apakah engkau anak Allah? Do you recognize you are a son or a daughter of God? Apakah engkau sadar engkau adalah putra atau putri Tuhan? Then go Pergi, and live hiduplah like a child of God. seperti anak Allah. This is your worship. Inilah penyembahanmu. This is your adoration. Inilah adorasimu. Then you give Him thanks. Maka berterima kasihlah. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. You are free. Kita merdeka. Free. Merdeka. Free forever. Merdeka selamanya. You see, I have children. Saya punya anak Little ones. kecil. 6-year-old, 6 tahun, 2 years old. 2 tahun. You should see them in my home. Kamu mesti lihat dia di rumah saya. They are free. Mereka merdeka. They go everywhere. Mereka pergi kemana-mana. They sit everywhere. Mereka duduk di They mana-mana. go to the kitchen. Mereka ke dapur. They come to the living room. Mereka pergi ke ruang To the tamu. bathroom. Ke kamar mandi. Oh, they have their beds. Mereka juga punya tempatnya But sendiri. sometimes early in the morning, Tapi kadang-kadang pagi-pagi, when my wife and I are sleeping in bed, waktu saya dengan istri saya lagi tidur di kamar, we feel something wiggling in between us. kita rasa ada sesuatu yang di tengah-tengah kita. It is our 2-year-old. Yang anak umur 2 tahun, She says, Mommy, Mami, Daddy, Daddy. and she finds her way in between Jadi dia us. berada di tengah-tengah kita. She leaves her bed Dia tinggalkan tempat tidurnya and comes to sleep in our bed. dan tidur bersama-sama dengan kita. Do you know why? Do you know Tahu? why?
Tahukah engkau kenapa? Because she's free. Karena dia merdeka. She's free Dia bebas to move as a child untuk bergerak sebagai anak of the father and the mother. di antara bapak ibunya. And you see it in her life. Dan kita melihat di dalam hidupnya. She's filled with joy. Dia penuh sukacita. She's confident Dia penuh kepercayaan to diri be a child. untuk menjadi anak. That's the courage God wants to give you. Inilah yang Tuhan ingin berikan pada kita. If you leave this place Kalau engkau tinggalkan tempat ini after this conference setelah konferensi and ini you don't take home anything, dan tidak membawa apa-apa waktu take pulang, this one thing, bawalah satu hal ini. that you've been created Kita diciptakan by God oleh Tuhan to live untuk hidup for God bagi Tuhan as a child of God. sebagai anak Tuhan. Because He has poured His Spirit Karena dia sudah curahkan roh yang kudus into your heart. di dalam hidup kita. You are free. Kita merdeka. Walk in confidence. Berjalan dengan penuh Walk percaya in diri. courage. Penuh kepercayaan And diri. say thank you, God. Dan berkata terima kasih We will sing a Tuhan. song Kita akan menyanyikan satu lagu. that we did during the worship time, Waktu kita sudah nyanyikan di dalam penyembahan. led by our great friends. Dipimpin oleh kawan-kawan kita yang luar biasa. Thank you, Jesus. Where's the group? Thank you Jesus. Where's the group that led us in worship? The Indonesian group. Where are they? Mana Indonesian group? You see, when you arrange things, sometimes it doesn't work the way you want. I thought I set this up. Praise God. Let's stand to our feet. Let's stand to our feet. Mari kita bangkit Give us a berdiri. song of thanksgiving, okay? Song of thanksgiving. Praise God. Thank you, Jesus. Let's give glory to God. Tell the Lord, thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Hallelujah. Muliakanlah Praise you, Tuhan. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terpujilah Thank you, Yesus. Lord. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Karena kita adalah anak Allah. That we can start to live differently Dan kita bisa hidup sebagai anak Allah yang berbeda. and be witnesses Dan menjadi saksi in the world. pada dunia. We are children of light. Kita adalah anak-anak terang. We say thank you. Kita berkata We terima go kasih. out Kita pergi to shine, untuk bersinar. shine Bersinar like the stars, seperti bintang. bringing life Memberi kehidupan into any areas of darkness di tempat-tempat kegelapan. in our families, Di keluarga kita. in our parish communities, Di paroki in our komunitas. cities, Di kota. in our nations, Di negara-negara kita. because God's Spirit Karena roh has been Allah poured into our hearts. sudah dicurahkan di hati kita. Jesus, we thank you for the last time. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.